लास्ट टाइम जो कपड़े फाड़ने की बात है, पहले तो ये मुझे डिफेम किया जा रहा है, ठीक है ना, ये मेरी इज्जत उछाली जा रही है। जो मैंने इतने सालों से इज्जत कमाई है, ये मेरी इज्जत को ये मतलब कि ये तारी करने वाली बात है कि जी कपड़े फाड़ दिए, बढ़ाना हो गई, फलाना हो गई, ढींगना हो गई। और जिस लहजे में ये हमारे से बात करते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो उससे तो बंदा हाइपर होगा ना। सर आप जो कह रहे हैं मैं मान रही हूँ, ठीक है, मेरे का शॉर्ट शर्ट है तो मैं उसको लंबी कर लेती हूँ, तो मेरी बात सुननी नहीं रही। जैसे प्री प्लान कोई इंसान होता है तो मुझे वो हर सख्ती में वो लाते हैं, हर बात में घसीटते हैं, हर बात के ऊपर मेरे से तनकीद की जाती है कि जब वो उन्होंने नहीं सुना तो मैंने इधर से बाजू फाड़ दिया, इधर से बाजू फाड़ दिया, दिखाओ कमीज। जो उन्होंने कहा कि अपने कपड़े फाड़ के तो चलेगी, कपड़े फाड़ने का मतलब है कि अपने आप को नंगा करके चलेगी, मैं अपने सारे कपड़े फाड़ के चलेगी। ये सर मेरी वही शर्ट है, इसने बताया कि देखिए मैंने बाजू फाड़े हुए हैं, ठीक है, कहा मैंने सारे कपड़े फाड़ दिए, दिखाओ इधर लाओ ये कपड़े। हमारे साथ बात करनी है तो आके बात करें कि वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए, चीज नहीं होनी चाहिए। हम खुद हर चीज का ख्याल रखते हैं, मैं हर अपनी चीज को कवर करके जाती हूँ, मैं उस चीज का बनने नहीं हिस्सा दे रही। आप मेरे पे वल्गैरिटी, मेरे पे वायलेशन अगर मैं कर रही हूँ तो उसका इल्जाम लगाएं। अगर मैंने कुछ गंद किया, कोई गला दिखाया, कोई गंदे एक्शन किए, कोई गंदे इशारे किए, मुझे वो प्रूफ दे। आके हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में बात ना करें। और एक फीमेल है तो फीमेल के लिए एक फीमेल भेजी जाए जो इस तरह की बात आके हमसे बात करे, हमें आके बताया कि आपकी ये प्रॉब्लम है, आपकी ये प्रॉब्लम है, आपकी ये प्रॉब्लम है। आई डोंट नो कि व्हाट हैपनिंग, कि मेरे साथ जब बात करते तो इनको क्या प्रॉब्लम होती है। जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री और थिएटर इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा खुशबू खान। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि एक खबर उनके हवाले से खासी गर्दिश कर रही है कि अदाकारा खुशबू खान ने तैश में आकर स्टेज पर दौरान रिहर्सल, जब वो सेंसर रिहर्सल दिखा रही थी तो वो गुस्से में आ गई और उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए। इस बात में क्या सदाकत है, क्या वजह पेश आई अगर ऐसा वाकया हकीकत में हुआ है? खुशबू खान मौजूद है, उनसे उन्हीं की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम ये क्या खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ये वन साइडेड बात है। अगर आप मेरा भी मौकफ लें तो बात बनती है, गलत फहमी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जब भी बात होती है तो मेरे साथ जो लेडीज होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनके साथ रवैया बहुत इनका नॉर्मली होता है, उनके साथ बात करने का तरीका बड़ा नॉर्मली होता है। बट आई डोंट नो कि व्हाट हैपनिंग, कि मेरे साथ जब बात करते हैं तो इनको क्या प्रॉब्लम होती है। मैं किसी की बुराई नहीं करूंगी, मैं कोई बात नहीं करूंगी, कोई ना कोई इशू बन जाता है इस बात का, और इशू के साथ जो बात बनती है तो उसके साथ मतलब कि इनकी मेरी गर्मा गर्मी हो जाती है। तो लास्ट टाइम जो कपड़े फाड़ने की बात है, पहले तो ये मुझे डिफेम किया जा रहा है, ठीक है ना, ये मेरी इज्जत उछाली जा रही है। जो मैंने इतने सालों से इज्जत कमाई है, ये मेरी इज्जत को ये मतलब कि ये तारी करने वाली बात है कि जी कपड़े फाड़ दिए, बढ़ाना हो गई, फलाना हो गई, ढींगना हो गई। तो ये बड़ी बुरी बात है कि अगर मैं इस चीज को उछालूं या मैं इनके वो क्लिप्स दूं या मैं इनकी वो बातें अभी मैं वर्ड्स वो यूज करूं जो हमारे साथ आके ये टॉक करते हैं, और जिस लहजे में ये हमारे साथ बात करते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो उससे तो बंदा हाइपर होगा ना। बिल्कुल। अगर आप एक फीमेल से मेल होके उसके बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करेंगे तो वो तो हाइपर होगी, अगर होगी। और मैं उनको बात करने कर रही हूँ कि सर आप जो कह रहे हैं मैं मान रही हूँ, ठीक है, मेरे का शॉर्ट शर्ट है तो मैं उसको लंबी कर लेती हूँ, तो मेरी बात सुननी नहीं रही। जैसे प्री प्लान कोई इंसान होता है तो मैं कह रही हूँ सर मैं आपकी बात सुन रही हूँ, मैं शॉर्ट कमीज नहीं पहनती, मैं लंबी पहन रही हूँ। मेरे साथ अभी भी लड़की ड्रामा कर रही है, आज लास्ट डे है, ठीक है, तो एक लड़की कर रही है, उसकी तो छोटी शर्ट है, उसको तो मना नहीं किया। मेरे साथ जो प्रीवियस जो ड्रामे हुए हैं उनके अंदर भी उन्होंने शॉर्ट शर्ट पहन के ड्रामा करे, लेकिन मुझे वो हर सख्ती में वो लाते हैं, हर बात में घसीटते हैं, हर बात के ऊपर मेरे से तनकीद की जाती है कि जानबूझ के उनको पता है कि खुशबू बोलती है। एक तो मेरा स्टाइल है लाउड बोलने का शुरू से, सही है, मतलब कि इवन कि मेरे घर का जो मेरा बेटा भी है ना, वो भी मुझे कहता है कि मामा जरा स्लो बोला करो, लेकिन आई डोंट नो, तो मेरी शुरू बचपन से ही आदत है, मैं लाउड बोलती हूँ, तो लोगों को लगता है कि मैं झगड़ती हूँ। वो कुछ लोग जो है वो प्यार से भी बात करें तो आवाज का इस तरह का इंप्रेशन मेरा है, क्योंकि जाहिर बात है, आपने छोटी उम्र से काम के सेल्फ मेड हूँ और मैं मतलब किसी की बात तो सुनती नहीं, तो मतलब की बात ये कि मैं अब राइट वे पे मैं बात करती हूँ। मैं जब कह रही सर मैं कमीज को कर लूंगी, मेरी बात को सुना ही नहीं जा रहा। जब वो उन्होंने नहीं सुना तो मैंने इधर से बाजू फाड़ दिया, इधर से बाजू फाड़ दिया, दिखाओ कमीज। जो उन्होंने कहा कि अपने कपड़े फाड़ के तो चलेगी, कपड़े फाड़ने का मतलब है कि अपने आप को नंगा करके चलेगी, मैं अपने सारे कपड़े फाड़ के चलेगी। ये तो बहुत बुरी बात है। ये तो मरियम नवाज साहिबा के साथ जाके बात उनको मतलब ये वीडियो बना के मैं उनको करूं, उस्मा बुखारी जी की मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि जब वो हमारे पास सेंसर के लिए लोग भेजे तो प्लीज उसमें एक फीमेल भेजे। बिल्कुल ठीक। मेल जो आके हमारे साथ टॉक करते हैं वो नाजेबा बात करते हैं, वो बिल्कुल बात ऐसी होती है कि वो आपको कहते हैं कि जो आपके बॉडी पार्ट्स ये वो फलाना हमसे बर्दाश्त नहीं होता। वो एक फीमेल है तो फीमेल के लिए एक फीमेल भेजी जाए जो इस तरह की बात आके हमसे बात करे,
ہمیں آ کے بتایا کہ آپ کی یہ پرابلم ہے, آپ کی یہ پرابلم ہے, آپ کی یہ پرابلم ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ابھی تک میں وہی کپڑے پہن رہی ہوں. میری وہ شرٹ دکھاؤ جو میں یوز کر رہی ہوں, یہ سر میری وہی شرٹ ہے. اس نے بتایا کہ دیکھیں یہ میں نے بازو پھاڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. کہاں میں نے سارے کپڑے پھاڑ دیے, دکھاؤ ادھر لاؤ یہ کپڑے, یہ میرے ہو گئے جو میں نے اس غصے میں قمیض کو پھاڑا. یہ دیکھیں یہ میں قمیض فل پہن رہی ہوں, صحیح ہے. اور میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ میرے پاس سر قمیض پڑی ہوئی ہے, لنگی اس کے ساتھ جو ہے اس کو لنگی بولا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ پوری کی پوری ہے, یہ میں ویسی کی ویسی پہن رہی ہوں, یہ شرٹ میری ویسی کی ویسی ہے. اور کل آ کے انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, انہوں نے سارے ٹی وی پہ یہ نیوز چلائی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جو خوشبو نے آ کے سارے کپڑے پھاڑ دیے. کپڑے میں نے کہاں پھاڑے, یہ دیکھیں یہ میرے یہ کپڑے جو میں نے پہنے ہوئے تھے, صرف وہ شرٹ چھوٹی ہے اور وہ بھی شرٹ اتنی ہے جو ساری پہن رہی ہیں. تو میرے پہ تنقید کیوں, ہر بار میرے پہ تنقید کیوں؟ جب کوئی بات کریں تو مطلب کہ ابھی میرے پاس اتنے پروف میرے پاس بھی ہیں کہ جو میں بات کروں, اگر مجھے عظمیٰ جی اگر ٹائم دیں تو میں ان کے ساتھ جا کے بات کروں کہ پلیز ہمارے ساتھ آ کے اس طرح کی ٹاک نہ کریں. ہمارے ساتھ بات کرنی ہے تو آ کے بات کریں کہ ولگیرٹی نہیں ہونی چاہیے, چیز نہیں ہونی چاہیے. ہم خود ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں. دیکھیں اگر میں نے اس کے اندر یہ دیکھیں ہماری شرٹس دیکھیں, ہم خود ہر چیز کا خیال رکھ رہے ہیں. یہ ہمارا میک اپ مین کھڑا ہوا ہے, ان سے پوچھے کہ ہم جب جاتے ہیں ہم اپنی قمیض پہ 100 پنس لگا کے جاتے ہیں. یہ دیکھیں اب یہ اس کی زپ ٹوٹی ہوئی ہے, لیکن میں فرسٹ ڈے سے اس کے اوپر پنس لگا کے جا رہی ہوں. میں اس کے بعد اگر میری یہ شارٹ سکرٹ ہے میں اس کو یوں کور کر کے جا رہی ہوں. میں ہر اپنی چیز کو کور کر کے جاتی ہوں, میں اس چیز کا بننے نہیں حصہ دے رہی. تو اس کے باوجود بھی ان کے پکڑائی میں نہیں آ رہی, تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے مجھے اس چیز میں گھسیٹتے جا رہے ہیں. تو دس از ناٹ وے, یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے. کسی کی عزت کو رسوا کرنا یہ تو سیدھا سیدھا مقدمہ آتا ہے. بالکل ایسے کہ اگر آپ مجھے ڈیفیم کر رہے ہیں تو میں اس کو آپ کے اوپر میں ایڈٹ کر سکتی ہوں کہ آپ میرے پہ ولگیرٹی, میرے پہ وائلیشن اگر میں کر رہی ہوں تو اس کا الزام لگائیں. اگر میں نے کچھ گند کیا ہے, کوئی گلا دکھایا, کوئی گندے ایکشن کیے, کوئی گندے اشارے کیے, مجھے وہ پروف دے. آگے ہمارے باڈی پارٹس کے بارے میں بات نہ کریں. وہ عظمیٰ جی سے میں ریکویسٹ کروں گی, عظمیٰ بخاری جی سے, وہ ہماری بہت پیارا کام کر رہی ہیں, مریم جی کے انڈر وہ کام کر رہی ہیں, انہوں نے ہمارے اوپر ان کو رکھا ہوا ہے. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ جب بھی وہ سینسر والوں کے ساتھ بھیجے ایک فیمیل بھیجے جو ہمارے ساتھ بات کرے, کیونکہ ہم مردوں کے ساتھ بحث کریں گے تو وہ بحث بدتمیزی میں چلی جائے گی, اور اس میں ان کو تو کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں نا جس طرح کل سے یہ وائرل ہو رہا ہے کہ خوشبو نے یہ کیا, خوشبو نے وہ کیا. اگر یہی ایک لیڈی آتی وہ مجھ سے آرام سے بات کرتی اور میں ان کے ساتھ آرام سے بات کرتی, بات ختم ہو جاتی. وہ ہماری بات کو سمجھتے, ہم ان کی بات کو سمجھتے. آ کے اگر آپ کہتے جی بیک سے یوں نہیں, فرنٹ سے یوں نہیں, اس طرح سے یوں نہیں, تو یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. بہت شکریہ خوشبو خان جی. جی آپ نے خوشبو خان صاحبہ کی گفتگو سنی جس میں انہوں نے اس تمام واقعے کے حوالے سے کھل کر بتایا, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عظمیٰ زاہد بخاری صاحبہ سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جو ہے وہ انہوں نے یہ اپیل کی ہے کہ جب بھی سینسر ٹیم آئے تو ساتھ میں ایک فیمیل آئے تاکہ ان کے ساتھ وہ نیگوشیٹ کر سکے, جو بھی ان کا مسئلہ ہو وہ ان کے ساتھ ڈسکس کر سکیں. جی